सर्वप्रथमे प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दिए। प्रभु आज सुंदर सहभागिता देछन्ते आउ विशेष करी मो प्रिय माने आपण मानकु समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड। आउ आज आमे कंधमाल रे अछु। प्रभु आम मान को सुजोग देले आसीबा पई। तो प्रभु को महान दास अछंती आउ जे कि बिशप डॉक्टर अनेक दायित्व से नियंती ओडिसा रे प्रभु आमको भेट करबा पई सुजोग देले। आउ सार आपन को आमे नमस्कार प्रेज द लॉर्ड स्वागत करूछु। थैंक यू जे प्रकृत रे आज आपन को बहुमूल्य समय देले किछि विषय जानिबा पई। निश्चित भाव रे आमे किछि विषय आपन को ठारू जानिबा पई चाहूछु। प्रथम विषय होछि तेबेले देखुछु आम ख्रिस्टीय लोक माने जेमिति जो 2008 मसीह रे दंगा हैला कंधमाल रे हमर क्रिश्चियन परसेंटेज ता बहुत अधिक। किंतु आमे सुनिबा को पाइलु जे एरिया रो लोक अत्यधिक परिमाण रे निजर जीवन को हरैले। आ ता सहित विशेष करी ए जो धैर्य धरिले जीवन गला परे भी एहा पछरे विशेष अनुभूति कौन रहिथिला ओ जहा कहिबा को गले एमिति केउ विषय रहिला जे लोक मानकर जीवन गला परे भी धैर्य को धरिले। आउ वर्तमान रो परिस्थिति कौन रही छी धैर्य विषय को ले देखंतु मु होछि गोटे बाइबल विश्वासी आ गोटे धर्म जाजक। आपण भी गोटे धर्म प्रचारक। प्रभु आपण को मते व्यवहार करूचंती। जेतळे मु बाइबल विश्वासी कहिली मते बाइबल भितरे थिबा प्रत्येक शब्द बाइबल मते शिखेइछि ता सत्य अटे पुनि ता सत्य भविष्यत रे होबो। तो बाइबल रे हम आगे पढुछु जो माने ख्रिस्टन को परिधान करिसंती जो माने क्रिश्चियन नाम रे नामित होइचंती से मानक पय ताड़ना अछि आ से माने ताड़ित हेबे। आ बाइबल रो से भाववाणी प्रकार 2008 मसिया हमर एठी ताड़ना हेइथिला। आ ताड़नाटा ख्रिस्टियन मानक पय गोटे आशीर्वाद सेटा सब बेले बाइबल आम मान को प्रकाश करे। आ आम माने केते विश्वास रे अछु आम मानकर विश्वासमय जीवन कौन से विषयटा को आमे से समय परीक्षा करिथा गोटे ख्रिस्टियन भाव रे। जेमति आपण कहूतिले एते लोक मान को प्रभु को कोड़ को से समय चली गले केमिति आपण धैर्य अछंते। बाइबल सेठी मते कहूची जे तुम बाइबल विश्वासी जे शेष पर्यंत धैर्य धरिकी रहिबो ता पय मुकुट रखा जाई अछि। एते जो लोक चली गले प्रभु को कोड़ को सेटा गोटे कंधमाल जिला पय ब्लैक डे बा ब्लैक पीरियड थिला। किंतु से ब्लैक पीरियड टा आलोकर संतान मानन आलोकित करके रखिछि। गोटे भरोसा यीशु को द्वितीय आगमन समय से माने उठिबे पुनि जो माने वर्तमान अछु विश्वास रा माने आगो को बढ़िबो। बहुत खुशीर विषय आनंदर विषय। आज मो प्रिय माने आमे माने समस्ते एरिया को आपण देखुछंती माने हेई पारे आमे तो देखिनु एदन उद्यान किंतु एदन उद्यान भले हमको फीलिंग्स आसुछि एते सुंदर हेई पारे एठी चाळो घर देखा जाउछि किंतु आमे गोटे वाटरफॉल रे अछु दारिंगबाड़ी पाखरे। आउ एमिति परिस्थिति रे हमरो इच्छा हैला जेमति हमरो गोटे कार्यक्रम चालीछि अनुभूति रु पदे अनुभूतिर पदेर तृतीय भाग रे आज आमे प्रभु को अनुग्रह जे आमे तांको महान दासों को पाइछु। आउ ता सहित से ओडिसार अनेक विषय रे अनेक पदवी रे से रही छंती। सर मु आपन को केते गोटे विषय जानिबा पई चाहूछि लोक माने मध्य से विषय को जानिबा पई चाहूछंती। उदाहरण जेपरी एक्चुअली जो आमे देखुछु बिशप पदवी बा अध्यक्ष पद एही पद गोटे साधारण पद नहे। एही पद को नै कि कौन कौन कार्य मंडली सहित संयुक्त थाए बा जोड़ित होई थाए बा कौन कार्य करबा को पड़ी थाए। देखंतु अध्यक्ष पद गोटे विषय रे आपन को बुझे देबा पय चाहे। अध्यक्ष होचंती बा बिशप शब्द जोटा लेखा अछि इंग्रजी बाइबल रे आ उड़िया बाइबल रे ताको अध्यक्ष बोली लेखा जाय। बिशप जो माने से मान होचंती धर्म जाजक
ଆଉ ଯାଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଗୋଟାଏ ମେଷ ପଲକୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆମମାନେ କହୁ କି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ଯେମିତିକି ପବିତ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହବ, ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯାଜକ ସହଯାଜକ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଶପ ତାଙ୍କ ପାଳକ ଗଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବା ଧର୍ମ ଯାଜକ ବା ଧର୍ମ ବାପା ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶପଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ବିଶପ କୁହାଯାଏ, ସେ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିବେ, ବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିବେ ତାହା ନୁହେଁ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ବିଶପର ଚେୟାର ହେଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଏସ ହେବେ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରନ୍ତି। ମନେକର ଏବେ ମୁଁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାଇସିସ୍ ଅଫ କନ୍ଧମାଳର ବିଶପ ଅଛି, SCCI ଡାଇସିସ୍ ର ମୁଁ ବିଶପ ଅଛି। ଯୋଉ ଦିଟା ଡାଇସିସ୍ ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଶପ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ଭାବରେ ଅଛି ସତ କଥା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଭଏସ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ବିଶପର ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ହେବେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବା ବିଶପ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବଦା ସରକାର ଆଉ ଯୋଉ ମାଇନରିଟି ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ବା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ଆମ ଦେଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ନାମରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଛୁ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଆମେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଛୁ, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅଟୁ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ଆଣିବା ବି ବିଶପଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ବିଶପଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ରଖୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଶୁଣିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାରେ ପରିଚିତ ଆଉ ଜଣେ ବିଶପଙ୍କର ପରିଚିତ, ନାମରେ ପରିଚିତ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚିତ, କିଛି ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଯାଜକ କହିଲାରୁ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛି, କାରଣ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ କରନ୍ତୀୟ ତାର 12 ପର୍ବର 28 ପଦରେ, ତ 5 ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଖୁସିର ବିଷୟ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଭିଜିଟ କରିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ, ଆଉ ଯୋଉଠି ମୋ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ପ୍ଲେସକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଜିଟ କଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ହେଇପାରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଯୋଜନାରେ ଭେଟ କରିହେବନି। ପ୍ରଭୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କନ୍ଧମାଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାରରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ
ଆମର କନ୍ଧମାଳ ଆଉ କୋରାପୁଟ ଆଉ ଗଜପତି, ଯାହା କୋରାପୁଟ କହିଲେ ଅନଡିଭାଇଡେड, ଯାହା ରାୟଗଡା ଯାଉଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଛି, ଏଠିକାର ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମନ ଠିକ ସେମ୍, କ୍ଲାଇମେଟ ସେମ୍, ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ସେମ୍। ତ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଯାଜକ ପଦରେ ଆଉ ବିଶପ ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିଛି। ଏହା ପଛରେ ପଜିଟିଭ କଣ ରହିଛି ଏକତା ପାଇଁ, ଆଉ କୋଉ ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏକତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, 3ଟା ବିଷୟ ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ। କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ, ସେଠି 5ଟି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି କାହାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦାନ, କାରଣ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଅଗ୍ନିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କପତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପରଭାଷାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛି, ସେ କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଭାବବାଦୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେଟ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସପୋଜ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଳକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ପାଳକ, ଶିକ୍ଷକ, ଭାବବାଦୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ବିଷୟ ସେ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରକାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା, ଏଟା ବି ବହୁତ ବଡ ବଡ ମିରାକେଲ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲି କି ଆପଣ ମତେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଡାଇସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା, ମୁଁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରେମ ପ୍ରତି କଢେଇ ଆଣିଲା। ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ଆପଣ ଯୋଉ 2 ଥର ବୋଧେ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଯେ ଏଇଠି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଟାଣିକି ଆଣିଲା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ମାଟିରେ ଆପଣ ପାଦ ଦେଲେ, ଏଇ କନ୍ଧମାଳ ମାଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କନ୍ଧମାଳ ମାଟିର ଲୋକମାନେ, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ କନ୍ଧମାଳ, ଅନଡିଭାଇଡେଡ, କୋରାପୁଟ, ପୁଣି ଗଜପତି, ଏଇମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅତି ସରଳ ଲୋକ, ନମ୍ର ଲୋକ। ସରଳ ଅର୍ଥାତ ଆପଣ କନ୍ଧମାଳର ଆଜ୍ଞା IAS, IPS, OS ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମ ଦାରିଙ୍ଗବାଡି, ରାଇକିଆ, ଉଦୟଗିରି, ଟିକାବାଲି, ନୂଆଗାଁ, ବାଲିଗୁଡା, ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବ୍ଲକରୁ। ସରଳ ଅର୍ଥାତ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସରଳ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଭରସା କରୁ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ବା ମୁଁ ଜଣେ ପଥିକ ବୋଲିକି ସେ ଆସେ, ଆମେ ସେ କିଏ ଦେଖୁନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଆମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଗିନାଏ ପାଣି ଦେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଥିକ ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବା ଆମର ଏଇ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ 3 ଦିନ ମିଟିଂ, 2 ଦିନ ମିଟିଂରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରେମ ଅଛି। କିଛି ନଥିଲେ ବି ଗିନାଏ ପାଣି ଆମେ ଦେବା, କି ଗ୍ଲାସରେ ଗ୍ଲାସଟେ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା, ନାଲି ଚା ଟିକେ ଦେବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ 2014 ମସିହାରେ କନସିଗ୍ରେଟ କରାଗଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ, ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆର୍ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 ପାର୍ଟସ୍। ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଥଲିକ ବା ରୋମାନ କ୍ୟାଥଲିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା, ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାୟସିସ୍ ଆସିଲା, ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ସେ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ତ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଅଲଗା ନାହୁଁ କି ଅଲଗା ରହିବୁନୁ। ସେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ, କିମ୍ବା ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥାଉ, କିମ୍ବା କ୍ୟାଥଲିକ ହେଇଥାଉ, ବା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ବା କ୍ୟାଥଲିକ ହେଇଥାଉ। ହଁ,
गोटे परिवार मध्य जो दी भाई था दी भाई को बापा जदि गोटे विषय आदेश करिथांते दी भाई रो चिंताधारा जेहेतु अलग होता है किए बापा कथा को आग पालन करिथाए किए बापा कथा को टिके डेरी रे पालन करिथाए पालन करती किए एपटू पालन करिथाए कि डायरेक्ट पालन करिथाए सेमिति आमर सबुठु बड़ विषय होची आजिर डेट रे आममानकर ख्रिस्टियन मानकर यूनिटी एकता जोटा आमे कहि परिबा आज मो मनर कथा जेहेतु आपण मनर कथा कहले मु मो प्रभु को लोक माने जो माने देखुचंती आम मान को शुणुचंती এই जो वाटरफॉल रे बसिक आमे विषय कथाबार्ता करूछु एटा मु करूनी आपण करूनांती এই प्रश्न आत्मा मान को करूची आत्मा एथि पई करूची मनर कथा रे मन की बात जा कुआ जाउची मनर कथा आपण मु जिमती आज न जानि कि भी एकत्र हेलु आमे न जानि कि मते ओडिसा रे जति कि अल्प संख्यक बा प्रभु को लोक माने बसिचु डिनोमिनेशनल बा ए जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को गोटे साइड रे रखी करी बापांकर से दुई पुत्र जेमती ता माने बापा को आदेश को पालन करूचंती जो प्रकार माध्यम रे भी सही प्रकार आम माने कैथोलिक्स आ प्रोटेस्टेंट मध्य एकतार सहित चलीबार समय आसीची चैलेंजेस अच्छी नो डाउट चैलेंजेस अच्छी मन कथा जेतु मु कहूची चैलेंजेस थिले भी आमे गोटे कृष को बोहुछु से जे होना काहे कि ए जो कृष को आमे बोहुछु कृषर जंत्रणा से कृषि रक्त ही आपण को मते कैथोलिक आउ प्रोटेस्टेंट को एक करिछि आउ ए कृष ही हमन को मध्य रे एकतार वार्ता दउछि बा गोटे बाइबल कोटेशन एठी आपण को कहबा पे चाहेबी पद यीशु कहले पिता आउ पुत्र जेमिति एक अटंती तुमे माने मध्य एक हो जाओ तो वर्तमान समय एक हो जिवा समय निश्चय निश्चय तो आज आमे प्रभु को महान दासों को सहित भेट करबा पाई सुजोग पाइलु आ मु विश्वास करूछि मो सहित ओडिसा रो अनेक लोक मु जेमिति किछि विषय सिखि पारुछि आपण माने समस्त सिखि पारुथिबे आ ता सहित प्रभु तांको एते आशीर्वाद करिसंती जे से केवल गोटे पदवी रे नहांती आमे जदि देखुछु से सेक्रेटरी रे अछंती ट्राइबल डायसेस रो बिशप रे अछंती आउ सेक्रेटरी जनरल रे अछंती ता सहित जनरल सेक्रेटरी अछंती गोटे माने तांकर गोटे डेजिग्नेशन किछि नले सातरा खंडे अछि मो पाखरे प्रभु तांको एते पदवी देइछंती हेले सार जेमिति माथ्यू पुस्तक अनुसार नम्र लोक माने अधिकारी हुअन्ते ठीक आपणकर नम्रता अनुसार प्रभु आपण को एते पदवी सबु देइछन्ते आमे पॉजिटिवली गुडाए विषय आमे डिस्कशन कलु अनेक लोक चाहुथिबे आ अनेक विषय रहिछि जहा के नेगेटिव मध्ये रहिछि जहा अनेक लोकों को एकता द्वारा भांगुछि आ एकता को नष्ट करूछि ठीक से प्रकार प्रथमे मो ठारू मु आरंभ करिबे मो नाम पूर्वरु मु केबे भी प्रॉफिट शब्द मु लगै नथिले को जगह रे केमिति लागिला लोक लगैले केमिति बैनर हला सेठू चलेला एहा परे मु देखुछि जेतेबेले कि नुआ रे पुओ माने बाहरु छन्ते जो माने कि जो मान को पाखरे अनुभूति रो अभाव रहिछि एक्सपीरियंस रो जो अभाव रहिछि शिक्षा रो अभाव रहिछि से माने प्रॉफिट रो शब्द अर्थ कोन प्रकृत रे न जानि कि आ से माने लिखि देबा द्वारा आज सेवा करंती काली कोनोसी बड़ो खराब काम करंती जो द्वारा आमरो एकता मध्य रे किछि बाधा होछि क्रिश्चियन सोसाइटी मध्य रे किछि नाम भी खराब होछि एहा पछरे मोर केतोटी विषय रहिछि जेमिति बिशप नाम शब्द गोटे बहुत बड़ शब्द आजिकाली जदि आमे देखुछु लोक अनेक जगह रे कोन करूछंती प्रथम रे बिशप हेबा पय प्रथम चेष्टा करूछंती तांको पाखरे हेई पारे गोटे चर्च थिबो दीटा मंडली थिबो लोक जानि थिबे हेई पारे किछि कार्य नथिबो तो प्रथम विषय द्वितीय विषय जेतेबेले आमे एई अंचल रे आमे आसिकी बुलिलु किबा आम अंचल रे सुधा हो बिशप कहले गोटे सम्मान जो प्रकार रही लोक जमती पागल ही जाती ठीक सेमिति गोटे गोटे एरिया रे 10 वर्ष तले
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଜିଟ କରିଥିଲି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ବିଶପ ବି ଯାଇଥିଲେ ବିଶପ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲାରୁ ସେ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଲୋକ କାମ ଫାମ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ଜଗିକି ରହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବିଶପ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଏରିଆରେ କେତେଟା ଏରିଆରେ ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ବିଶପ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନାହିଁ ତା ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କୃଷ ଯେମିତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖାଇ ଅଛି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି କୃଷ ପିନ୍ଧିକି ବି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ନା ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ଦ୍ଵାରା ହେଉଛି ନା ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ମିସ୍ ୟୁଜ କରିକି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆଜି ଯେଉଁ ଏକତା ଅଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉଛୁ ଆଉ ଏଇ ବିଷୟ ବି ଲୋକ କିଛି ଅନୁଭୂତିରୁ ପଦେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ କେମିତି ସେ ବିଶପ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଲାଳସାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ପିଢି ଯିଏ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଫେଟ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିବା ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡିବା ଦିଟା ଯାକ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆକୁ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଦେବିନି ଆଜ୍ଞା ବିଶପ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ କାରଣ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରଫେଟ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଶବ୍ଦ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି ସେ ଆଗାମୀ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ବାଇବଲ କହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ମତେ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପ୍ରଥମରେ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ମତେ କହିଲେ ସେହି ସମୟରେ 90s ରେ ବାବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ वहां बातें निरंकुश है अंकुश मध्य हब ना जोटी आह्वान नहीं से जगह तुम्हें प्रभु को सेवा करि परिबो नहीं ए दुटा विषय को गुरुत्व देबे दर्शन आह्वान आ जो माने दर्शन प्राप्त आ जिसुंकर आह्वान प्राप्त होइचंती से माने हमें देखुछु प्रभु तांको व्यवहार करिसंती प्रोफेट्स प्रभुंकर वाक्य अनुसार हमें देखुछु से अनेक तांकर सेवक मानंकु भविष्यत वक्ता भावरे आसंता विषय गुड़ा को प्रकाश करी अछंती आजिर डेट रे हमें कोन करूछु आज मु जदी प्रभु को ग्रहण कली आसंता काली मु देखिली मु गोटे जदी एठी डेजिग्नेशन टे लगाई देबी मते बहुत आनंद लागुची मु आपनकर गुडाय जिंस देखिची जोटी के आपनकर डेजिग्नेशन नै आपन ठीक कथा कहिसंती आपन प्रोफेट लेखंती नै लोक माने प्रोफेट लेखिले मु मते राइट रेवरेंट एगुडा लेखे नै मु सिंपल लेखे बिशप जेतु डॉक्टरेट मु करिछि बिशप डॉक्टर दिलीप कुमार बड़ मु राइट रेवरेंट लेखे पे मोर पसंद नै मु बिशप साधारण भाव लेखाई मु थकियो बाइबल एठी गोटे कथा लेखा अछि मु पढिया पे चाहिबे एटा समस्तकर अवगति पाए एही कथा सत्य जदि कि अध्यक्ष पद पाइबा को आकांक्षा करंती तेबे से उत्तम कार्य वांछा करंती अतएव अध्यक्षकर प्रथम क्वालिटी है अनिंदनीय आवश्यक तांको प्रति कौन सी निंदा नथिबो निंदा जार नथिबो आमर प्रतिवासी माने हमको आंगुठी उठे नथिबे द्वितीय लेखा अछि अवश्य से एक स्वामी रो बा एक स्त्री रो स्वामी एटी बहुत सुंदर मु हसिबा पाइ विचार अछि एक स्त्री रो स्वामी होबार आवश्यक अछि माने व्यभिचार कर्म राइट से व्यभिचार मुक्त थिबे एक स्त्री अर्थात बाइबल हमको कहूचे जदि कहा विषय टिके देखि कि भाबी दउछु तमे पाप करि दलणी एठी देखंतु अनिंदनीय एक स्त्री रो स्वामी उत्तम बुद्धि मैनेजमेंट सदाचारी अतिथि प्रिय और शिक्षादान ए सब क्वालिटी गोटे अध्यक्ष मध्य अतिथि प्रिय हमको बार अछि मोर एरिया मोर जिल्ला को जदि आपण आज आसीचंती आपण जति डेजिग्नेशन कहउचंते डेजिग्नेशन जाको मनुष्य देइचंती
ए डेजिग्नेशन आज अच्छी काली की चली जीव किंतु प्रभु जो मते गोटे दास पुणी मते जो अध्यक्ष डेजिग्नेशन देइचंती मु जदि अध्यक्ष डेजिग्नेशन मोर रूम भितर बसिक प्रार्थना करबा अपेक्षा आपण सते जदि बसिक मैं अछि सेठी लेखा अछि आतिथ्य प्रिय आ गोटे विषयटी मद्य पाई कि विवाद प्रिय न होई से मद्यपान भी करू नथिबे कि प्रत्येक जगह निजको विवाद मध्य छंदु नथिबे एटी बहुत विषय अछि मृदुशील निर्विरोध निर्लोभ निज परिवार को एटा मुआ कहबिनी एगुडा बहुत विषय अछि आ गोटे लेखा अछि सबुठु बड़ विषय ए दीटा को विषय गोटे भविष्यत वक्ता को भी बुझाए गोटे अध्यक्ष को मध्य बुझाए उभय को बुझाए उभय को से नूतन शिष्य होई नथिबे अनुभूति से आज नूतन शिष्य होइके आसिकिरी मु अध्यक्ष हेइ जिबी मु प्रोफेट हेइ जिबी मु हिलर हेइ जिबी से विषय से बांछा करू नथिबे काले असार गर्वी होई शैतान बड़ी दंडग्रस्त हेबे आपण प्रश्न उत्तर आगे ए पद से हमको कहि दउची जो आज समस्त ए प्रकार हेबा पय चाहूचंती मोर भी गोटे विनम्र निवेदन प्रभु आपण को मनोनीत करचंती आपण हेबे प्रभु आपण को यथा समय आपण को आशीर्वाद करिवे मु बिशप होबा पय मते 20 वर्ष अपेक्षा करिया पड़िला मु सेवा कार्य कला परे प्रभु आज आपण को जदि देश विदेश 27 टा देश रे जदि आपण से आज व्यवहार करिसंती 27 टा देश को जदि आपण आज जाइछंती आपण नूतन विश्वास है कि नांती आपण को प्रभु कथा कहि कि प्रस्तुत कला परे एई जो क्वालिटी गुडा को देला परे आपण को से कोन करले आज व्यवहार करूचंती तो मोर गोटे रिक्वेस्ट प्रे आस्क गॉड ईश्वर को योजना और इच्छा को जानिया पे चेष्टा करन वांछा तो अनेक करिवे मु अध्यक्ष हे जीबी मु बिशप हे जीबी मु प्रोफेट हे जीबी बट दे मस्ट हैव द क्वालिटीज जदि हम भीतर से क्वालिटीज नाही आपण जो कहउनथिले आगो लोक माने पागल भलिया जगुथिले आज भी लोक जगुचंदी आज भी आपण देखुचंदी कंधमाल जिल्ला रे कि अन्य जिल्ला रे आमे जतले जाउचु आसुचु लोकंकर प्रेम सेटा स्नेह सेटा ए भीतर हम से क्वालिटी गुडा बोधे प्रभु मु मो विषय कहबिनी कि अन्य विषय मान विषय कहबिनी जो मान को लोक ग्रहण करंती से मान को भीतर क्वालिटी थाई पारे आज प्रोफेट पानी को लोक जगुचंती राति जाको पड़ी के रहउचंती टेंट भीतर कोन पाए से जानिचंती तांको भीतर ए क्वालिटी गुडा को अछि आज लोक जगु नाहंती आगो आपण कहले ना आगो बेला जगु नाहंती कारण कोन आम भीतर से क्वालिटी गुडा को से माने पाउना जदि पाइबेनी से माने जगिबेनी आज्ञा से माने बिल्कुल जगिबेनी से माने हमन को ग्रहण भी करिबेनी जदि विश्वासी ग्रहण न करला व्यक्तिगत भाव रे मंडली केमिति ग्रहण करिवो प्रकृत रे ठीक कथा मो प्रिय माने आ जेपरी सार आ बहुत सुंदर भाव रे हमको बुझाइले तिमोथी पुस्तक रे सेटा तिमोथी 3 पर्व बोधे तिमोथी 3 पर्व रे से बाकी आपण पाई पारिबे गोटे अध्यक्ष प्रत्येक प्राय लोक मन गोटे बांछा रही थाए इच्छा रही थाए जे आमे केमिति इम्प्रूव हे जिबा किंतु इम्प्रूव हेबा पय आम पाखरे जो वाक्य रही ताहार नियम रही आ सेथि मध्य रे सार उत्तम भाव रे आमको विषय कहंती जहा अनुभूति को नै कि प्रकृत रे दुई जण आमे बसिछु प्रभु को संतान माने आमे दुई जण विषय रे मु गोटे उदाहरण देबी गोटे जगह रे जेते बेले मु जाईथिली जणे मते बिशप नूतन बिशप मिसिथिले आउ से ओवर एक्साइट रे मते कहिले क्लोज हेले आ मु तांको पचारली सार बिशप हे गले हो परा मते गाड़ी 4 व्हीलर मिलिबो मु बिशप हे गले प्रथम विषय द्वितीय विषय गोटे नुआ रे गोटे अनुभूति रो अभाव से पिला जेते बेले आउ प्रभु को पाखरे किछि दान पाइला पर व्यवहार हेला पर सांगे सांगे तांको नाम पूर्वरु से प्रोफेट लिखिले आउ 2 मास पर गोटे 7 क्लास रो झियो को नेकी पळैले बुझि पाला तो एठी मु आपण मानकु ता सहित प्रभु को दास आमे दुई दास आपण मानकु किछि विषय गुरुत्वर विषय जहा हम जीवन रे जड़ित हेकी रही छी जाजकीय वस्त्र को पालन करिबा सहज नुहे आउ कार्य रे ताकू कढ़े की नेबा प्रति विषय रे
वाक्य प्रचार हेबो हिलिंग हेबो आश्चर्य प्रकार कार्य हेबो एटा दूर कथा किंतु समाज को परिचालना करिकी नेकी आगो को बढ़िबा एटा साधारण विषय नुहे आउ प्रभु आजी मते हो किंबा प्रभु को दास हो किंबा अन्य प्रभु को दास मान को हो जो प्रकार कंदमाल रे आमे जेतेबेले एंट्री कलु आसिलु प्रभु हमको सुजोग देले प्रथम रे मोर भय थिला आमे कोनोसी प्रमोशन वीडियो छाड़िनु एथि पई कारण परमिशन रो प्रॉब्लम होउची काले वीडियो छाड़िले बोधे हेई पारे परमिशन हेई न पारे असुविधा हो सेति मध्य रे एते इंटर एरिया भितरे जंगल भितरे आपण करो गोटे मंडली रही से भितरे प्रोग्राम हेला परे आमे जो 20-25 हजार 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 लोगों को आमे देखि पारलु विथ इन शॉर्ट पीरियड रे ताहा प्रभु को अनुग्रह आपण मानकर स्नेह विश्वासी मानकर आतुरता आजि काली एमिति हेलाणी सर रिवाइवल मीटिंग रे सुधा लोगों को एप्लिकेशन देके रिक्वेस्ट करबा को पड़े जे मीटिंग अटेंड करन द्वितीय विषय जहा आपण अनुभूतिर विषय को नहीं कि कहूथिले जहा सर्वप्रथमे आपण कहिले मो पिता पुत्र पवित्र आत्मा आ अग्नि को विश्वास करे ए जो सुंदर शब्द रही थिला आ द्वितीय विषय ए शब्द को मु प्रथमे कहबी आज अनेक प्रचारक माने अछंती जो माने परभाषा एग्नेस्ट जानते जो माने पवित्र आत्मा को विरोध रे जानते आ जोथि पई लोक भी भ्रष्ट होउछंती सीधा सड़क कथा द्वितीय विषय आपण जो कहिले केते सुंदर विषय प्रभु आम परिचय जदि देइछंती आ लोक आम क्वालिटी जानि छंती सेति पई लोक आपण को हो मते हो लोक अपेक्षा करूछंती ठीक से दिन जेमिति जीसु गोटे जगह रे प्रभु जीसु थिले आ रास्ता नथिला किंतु लोक कोन कले छातो को काढिले आ गोटे रोगी को आनिले राइट तो ए विषय को देखी किछि लोक मानक मध्य रे जेतेबेले जेलेसी आसुछि तांको जेलेसी को हमें केमती दूर करि पारिबा आपण एटा कोन कहबी $1 ट्रिलियन क्वेश्चन पचारि देले एटा ଗୋଟେ $1 ट्रिलियन क्वेश्चन ए जेलसी हम काढी पारिबानी हम एटा को प्रभु के हाथ छाड़ी देबा प्रभु ही ताको बुझिबे कारण देखंतु प्रभु जेतेबेले सेवा कार्य करूथिले से समय भी शब्दटा व्यवहार होतिला शिष्य मान को भितरे भी जेलसी थिला जेतेबेले गोटे पापिनी स्त्री जीशु को पाद तले तैल आनी पकईची ए कौन करुची शिष्य मान को मन रे आसिला एते मूल्यवान तैल कौन पाई से जीशु को पाद रे ढाळुची बोली कि ता मन रे आसिला जीशु ताको मन कथा को जानि कि कहउचंती धैर्य धर आम उत्तर पाइल बोली कि आशा करुची आम एटा को बंद करि परिबानी आम केवल धैर्य धरिकिरी आगु को बढ़िबा ए विषय जेलसीटा किंतु हाँ गोटे कथा कहबी प्रभु किछि लोकन को जो मनोनीत करिसंती जो शुभ्र वस्त्र हम मान को देइछंती आमे चेष्टा करूछु से शुभ्र वस्त्र जेपरि कोनसी दाग छिटकारा न पड़े सेही समय रे आमे जते भी अन्य प्रभु को सेवक गण पुत्र संतान गण प्रभु जहा को भी मनोनीत करिसंती व्यवहार करूचंती एके हारे के निमित्त आमे प्रार्थना करू जदि आमे सहयोग हाथ बढ़ाई पारिबा सहयोग करू किंतु जेमती जीशु कहिले मु पिता एक तमे एक हे जाओ हमर जेलोसी फीलिंग्स डिनोमिनेशन ए सब जाक भूलिकरी आमे जदि एक हो जिबा आज्ञा सत कहूची आमे माइनॉरिटी शब्दटार वैल्यूटा को बुझी पारिबा प्रेज द लॉर्ड मु उभय विषय को नहीं कहूची एटा निश्चित बुझिबा लोक निहाती बुझुचन लोक मानकर प्रश्न एटा लोक मानको मन रे रहिछि आउ सबुठु इंटरेस्टिंग विषय रहिछि जहा मो सहित जड़ित अछि सर आपन को सहित जड़ित अछि दिनकर समय रे लोक मानको मन रे प्रश्न से वीडियो आउ से वायरल शब्द मु भी सुनिछि कोन प्रकृत रे आम बिशप सार जे अछंती दिलीप कुमार बळ जे सार अछंती से पॉलिटिकल को पळेबे बोली कि गोटे वायरल हेतिला सेडा कोरापुट जिल्ला रे मु भी सुनिछि आउ ठीक मो विषय रे भी वायरल हेतिला जे कोन प्रोफेट रमाकांत पाणी पॉलिटिकल हेई सारी छंती आ पॉलिटिकल रे पळेई छंती
तो ए विषय को आमे जदि बिब्लिकली भावरे सॉल्व करिबा जहा अनेक लोक मानकर माइंड रे थाउची जे प्रभु को दास माने काहे कि पॉलिटिकल रे जाउछंती पॉलिटिक्स कोन या को केमते उत्तर दिया जिवो देखंतु आपणक मंडली बा आपणक घर रो द्वार आपण का पाए खोलिचंती मते कहि परिबे कि किछि गोटे पर्टिकुलर वर्ग पाए खोलिचंती कि ना गोटे पर्टिकुलर वर्ग आपणक घर भीतर को आछंती ना समस्त आछंती ठीक सेमिति आज्ञा जेतले आपण अध्यक्ष पद रछंती गोटे प्रोफेट भाव प्रभु आपण को व्यवहार करूछंती आपण को द्वारा प्रभु सुस्थता दउछंती आपण को द्वारा आसुथवा विषय गुडा से प्रकाश करूछंती जेतले आसुथवा विषय प्रकाश करूछंती सुस्थता माध्यम रे आपण को व्यवहार करूछंती अनेक लोक आपण को निकट को आसंती कोनोसी वर्ग आसंती नि हां हां एटा बुझिया पे चेष्टा करंतु से ए भी आसीबो बी भी आसीबो सी भी आसीबो अर्थात ए अर्थात गोटे पार्टी हेथाउ दुई अर्थात बी अर्थात गोटे पार्टी हेथाउ सी अर्थात आ गोटे पार्टी हेथाउ से जे कोन से पार्टी रही थांतु ना काहे कि इलेक्शन जेतोळ आसे से माने धर्माध्यक्ष पुणी जो माने नेतृत्व नियंती जो मान को प्रभु व्यवहार करंती से मान को घर को से माने आशीर्वाद नेबा पाई प्रार्थना करेबा पाई आसंती मो सहित भी सेटा घटिला जेतोळे 2024 साधारण इलेक्शन हमर असेंबली इलेक्शन हैला प्रभु को दयारु प्रभु एक क्षुद्र संतान को दासों को लोक मान को भीतर जो व्यवहार करुचंती मोर जो माने एठिकार विभिन्न पार्टी रो एमपी कैंडिडेट्स एमएलए कैंडिडेट्स मो घर को आसिले व्यक्तिगत भाव में आपण मो पय प्रार्थना करंतु कहले ऑब्वियसली से माने जतले मो पाक आसिले मोर सही समय गोटे गसी सभा भी चलीथिला सभा गोटे चलीथिला से सभा रे भी पाखा पाखी हमर 10-12 हजार लोक नै बेसी थिबे सेठी की मध्य किछि लोक आसिले विभिन्न पार्टी रो आम पय प्रार्थना करंतु मते आपण कहिबे आपण पार्टी रो आसीचंती पॉलिटिक्स रो आसीचंती मु आपण को पे प्रार्थना करि पारिबी नाही बाइबल रे कोठी लिखा अछि कि तो जेतोले मो घर को आसीले आपण आगे गोटे पॉलिटिकल पार्टी रो लोक मु आपण को पे प्रार्थना करिबी नाही बोले कि कहि पारिबे कि नाही तो ना जे आपण को पाको आसीले आपण तांको पे प्रार्थना करिबे मो घर को जेतोले लोक आसीले एबीसी मु समस्त को पे प्रार्थना कली से माने प्रार्थना समय रे जो मोर वीडियो बा मोर जो फोटो गुडा को उठेले बा उत्तोलन कले तांकर सुविधा पाई तांकर जो रास्ता टिके पथ को परिष्कार करिबा पाई बिशप आम सहित रछंती बा प्रोफेट आम सहित रछंती सोशल मीडिया को गला वायरल हैला लोक कहले बिशप पॉलिटिक्स करिवे ना कोन अरे मु तो कहूची हमर समाज मध्य रे एई जो मानसिकता हमन को बंद करिबा को पड़िबो हम ए जो समाज भितरे आज जदि आमे कौन सी जगह अटकी जाइचु आज जदि आमे कौन सी जगह उत्तर पाउनु आज जदि कौन सी जगह आमे जाके पहुंची पारुनु आम्मान को मध्य रे नेतृत्व नाही जदि आम मानकर पिला माने आम मानकर मंडली रो आम मानकर विश्वासी माने युवा माने युवती माने माँ माने भौणी माने बापा माने जदि आगु को आसीबे आमे जेंति मंडली रे नेतृत्व नउचु पॉलिटिक्स रे जदि से माने नेतृत्व नेबे बोधे आम मान आउ किछि आशीर्वाद सरकार तरफ सरकार बहुत दउचंती आउ टिके हमको एड हेकरी आसीबो बोली मो विश्वास करछि आ रहिला कथा मोर किबा आपनकर पॉलिटिक्स रे मिसिबा हम हाथ एमिति नै आज्ञा हम हाथ एमिति हेबा पे प्रभु देइचंती हमें एमिति करिबा पे प्रभु हम मान को आह्वान करिसंती हमें जानिनु आगामी दिन रे कोन होबो मते मते राज्यसभा ऑफर आसीतिला किंतु मु प्रभु को सम्मुख रखिली राज्यसभा 5 वर्ष कि 6 वर्ष पाए प्रभु को सेवा मोर मृत्यु पर्यंत आज्ञा बहुत सुंदर विषय आउ प्रभु को दास हमको समय देइछंती एते गुरुत्वर विषय आउ से कहिछंती आउ से आपनकर टॉपिक टा आपन पर्सनली शेयर करबा आगु मो पाखरे आसीथिला हेले मु जहा मो लाइफ रे अनुभूति पाइली जेते बेले दानिएल भविष्यत वक्ता थिले ताहांकु गवर्नर भाबरे बछा गला राइट जेते बेले जोसेफ थिले ताहांकु गोटे दायित्व दिया गला आ गोटिए देश नुहे सातोटी देश गले सेते बेलर गोटे देश जेमती हमरो हिंदुस्तान आगु हिंदुस्तान थिला पाकिस्तान बांग्लादेश आ भारत सब मिसी की थिला सेमिति सेते बेले जोसेफ को प्रभु केते देशर अधिकारी करिथिले
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟ କମ ଥାଉଛି ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପଦବୀକୁ କାହିଁକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ, ଏବେ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପରମିଶନ ହଉ ବା କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା କନ୍ଧମାଳରେ, ହାରାହାରି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲି 106 କେତେ ଅଛି, 106। ଯଦି ଆମ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପଦବୀରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗଜପତିରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ 4 ଦିନର ସଭାରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସଭା ହେଇଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯଦି କିଛି ପଦବୀରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକାର ସେମାନେ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଦଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ, ସେଇଟା ରାଇଟ କଥା, ଖୁଲମ ଖୋଲା ସତ କଥା। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଯୋଉ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି କହୁଥିଲେ, ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଶିକ୍ଷକ ବୟସ୍କ ଯେତେ ଲୋକମାନେ କି ଇଏ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୀତିକୁ ପଳେଇବେ କି? ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ, ସୋଲୋମନକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ, ସାରା ପୃଥିବୀ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଯୋସେଫକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଲେ, ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତ ବାଛିଥିଲେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମନର କଥାରେ ହିଁ ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆପଣ, କଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସେମିତି ସୁଯୋଗ ଆସେ, ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମର ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ, ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶପ କୁ, କୌଣସି ପ୍ରଫେଟ କୁ, କୌଣସି ଆପୋଷ୍ଟଲ କୁ, କୌଣସି ରେଭରେଣ୍ଡ କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ମତେ କ୍ଲିୟରଲି କୁହନ୍ତୁ ବିବ୍ଲିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କଣ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା କଥା, ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ? ଏଇଟା ମୋର ମନର କଥା। ଭାରତର 4 କୋଟି, ଓଡିଶାର କଥା ହଉ କି ଭାରତର ଏତେ କୋଟି ଲୋକ କଥା ହଉ, ସାହା କହିବି ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ବିଷୟକୁ କହିବି ସାର୍। 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପରି ଡେଡିକେଟେଡ ଯଦି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ବିଷୟ ଗଠନ ହବ। ସେତେବେଳେ କରପ୍ଟ ଉଠିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରପ୍ଟ ଉଠିଯିବ, କରପ୍ସନ ଗୁଡାକ। ତା ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଯେମିତି ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୋ କଥା ପର୍ସନାଲି, ଯୋଉଟା ମତେ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କି? କହିବି, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ତାର ଅଧିକାର କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ସାରାକୁ କହିଲେ ମୋର ଶରୀର ସେ, ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ପରିବାର ନଥିବ ଯେ କି କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ନା ନାହିଁ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ତୃତୀୟ ପରିବାର କଣ? ସମାଜ। ସମାଜକୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଅଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ କିଏ କହିବେ କିଏ ନ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ 2029ରେ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତର ପାଇଲି। ତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏଠୁ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୀତିକୁ ଚାଲିଯିବା ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କନ୍ଧମାଳରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆମ ସହିତ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ପରମିଶନ କୁ ନେଇକି ହଉ, ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହଉ, ଟୋଟାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜକୁ ନେଇକି ହଉ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି
जे प्रभु को महान दास आउ जे कि विश्वसार अटंती आउ ता सहित मो निज कथा भी अटे जे आमे जदि अन्य मानक कथा जदि चिंता करिबा समाज कथा ताहेले आलोचना करिबा पई प्रकृत रे बाध्य। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु सर आउ विशेष करी आपण एते बहुमूल्य समय आपण कर देले निश्चित भाव रे आपण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आउ प्रभु को लोक प्रभु को द्वारा मनोनीत लोक माने जो माने वर्तमान आमको देखुचंती आमको शुणुचंती मु सेमान को भी धन्यवाद देवी। आह्वान करी मोर शेष शब्द आज कहवा चाहूँगी आह्वान करी आपण माने आसंतु प्रत्येक क्षेत्र में पार्टिसिपेट करंतु समस्ते जो माने रक्त रे किणा जाई अछंती बिना मूल्य रे किणा जाई अछंती निज परिवार पाई निज मंडली पाई निज समाज पाई गोटे गोटे भॉइस हेकरा आसंतु देखिबे आमे जो एकता पाई आमे जो एकत्रित हवा पाई जो आज चेष्टा करूचु आमे जदि प्रथमे आम घर आरंभ करिबा आमे एकत्रित हो जिबा। धन्यवाद दौची आज्ञा आपण कंधमाल आसीथिबारु पुणी मनर कथा मो मनर कथा को आपण नैचंती आज मु जानिनी प्रभु आको केमति आशीर्वाद करिवे निश्चित मो मन कथा गुडा आपण निकट भांगी की कहिछि मो आउ आमे जिलावासी कोरापुट जिला थ्रोरु कंधमाल समस्त को आमे नमस्कार ज्ञात होछु। आउ ता सहित अनेक दास दासी माने अछंती सेमान को थ्रोरु भी समस्त को थ्रोरु भी आपण को नमस्कार। सेमानकर स्नेह ममता सब बेले कंधमाल प्रति रहिछि। आउ कोरापुट कंधमाल गजपति जेते आमे ख्रिस्टीय लोक रहिछु हेई पारे अनेक विषय अलगा अलगा ही थाए किंतु आज अन्य समाज जेते बेले देखे ख्रिस्टीय परिवार केवल गोटिए अटे। आउ एई एकता को बजाय करिबा पय आपण किछि आपणकर अनुभूति रु देले सेति पय सतरे आमे बहुत गर्वित। धन्यवाद कारण आम देकी अनेक लोकंकर प्रश्न अनेक लोकंकर अनुभूति रे अनेक लोकंको शिक्षा रे से माने आगो को बढ़ाइबे। तो आपण मान को समस्त को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू।